بسم الله الرحمن الرحيم. متتبعي قناة دروس هادفة، مرحبا بكم مع المبدأ الثالث عشر من مبادئ الوصول إلى الثروة والغنى ضمن سلسلة ترجمة النصوص الفرنسية إلى اللغة العربية. المبدأ الثالث عشر هو المبدأ الأخير من سلسلة هذه المبادئ. المبدأ هو le sixième son, la porte du temple de la sagesse. أو الحاسة السادسة, le sixième son, la porte du temple de la sagesse. باب معبد الحكمة. temple معبد de la sagesse الحكمة. باب لمعبد الحكمة. سوف نقرأ النص وبعد ذلك نترجمه. C'est grâce au sixième son que l'intelligence infinie peut communiquer avec l'individu. Cette 13e étape de notre recherche est un sommet. Le principe qui s'en dégage ne peut être ni assimilé, ni compris, ni appliqué si l'on n'a pas d'abord maîtrisé les deux autres. Le sixième son est cette partie du subconscient à laquelle on a donné le nom d'imagination créatrice. On l'a aussi nommé le post-récepteur des idées, des plans et des pensées qui pénètrent l'esprit sous la forme d'inspiration. Le sixième son défie toute description. Il ne peut être expliqué à celui qui n'a pas suivi le développement des chapitres précédents. On ne peut le comparer à rien. La compréhension du sixième son ne vient que par la méditation. Lorsque vous contrôlerez tous les principes inclus dans ce livre, vous serez préparé à accepter une vérité qui, votre sixième son, vous préviendra à temps des dangers imminents, pour que vous puissiez les éviter, et des bonnes occasions qui se présenteront pour que vous puissiez les saisir. En développant votre sixième son, vous posséderez un ange gardien qui vous ouvrira, quand vous le désirerez, la porte du temple de la sagesse. إذن سوف نترجم. C'est grâce au sixième son إنه بفضل الحاسة السادسة. C'est grâce au sixième son إنه بفضل الحاسة السادسة que l'intelligence infinie peut communiquer. يمكن للذكاء اللانهائي que l'intelligence infinie peut communiquer. يمكن للذكاء اللانهائي أن يتواصل communiquer avec l'individu مع الفرد. يمكن للذكاء اللانهائي أن يتواصل مع الفرد. C'est 13e étape de notre recherche. هذه الخطوة الثالثة عشرة de notre recherche من بحثنا de notre recherche est un sommet. هي في القمة. un sommet بمعنى القمة. هنا معناه على درجة عالية من الأهمية. هذه الخطوة الثالثة عشرة من بحثنا هي على درجة عالية من الأهمية. un sommet. Le principe qui s'en dégage, المبدأ الذي نستخلصه منها, le principe qui s'en dégage ne peut être ni assimilé, لا يمكن أن يكون لا متمثلا أو لا مستوعبا, ni assimilé, ni compris, لا مفهوما, ni compris, ni appliqué, لا مطبقا, si l'on n'a pas d'abord maîtrisé les deux autres. Si l'on n'a pas d'abord maîtrisé, إذا لم نضبط, si l'on n'a pas d'abord
maîtrisé. إذا لم نضبط أولا si l'on n'a pas d'abord maîtrisé les deux autres الاثني عشر الأخرى يعني المبادئ الاثنى عشر الأخرى les deux autres. Le sixième son الحاسة السادسة et cette partie du subconscient هي هذا الجزء cette partie هذا الجزء من العقل الباطن cette partie du subconscient هذا الجزء من العقل الباطن du subconscient à laquelle on a donné le nom d'imagination créatrice الذي أطلقنا عليه اسم الخيال الإبداعي. أو الذي أعطيناه اسم أو الذي أطلقنا عليه اسم الخيال المبدع أو الإبداعي. On l'a aussi nommé le post-récepteur. سميناه أيضا on l'a aussi nommé le post-récepteur مركز المستقبل. المركز المستقبل des idées للتصورات أو الأفكار التصورات نعم des plans الخطط et des pensées والأفكار qui pénètrent l'esprit التي تلج التي تدخل أو تلج l'esprit sous la forme d'inspiration التي تلج العقل في شكل sous la forme d'inspiration في شكل الإلهام d'inspiration. Le sixième son défie toute description. الحاسة السادسة تواجه كل الأوصاف défie toute description. Il ne peut être expliqué لا يمكنها أن تكون مفسرة ولا يمكن أن تفسر à celui qui n'a pas suivi le développement des chapitres précédents. لا يمكن أن تكون مفسرة لمن لم يتبع à celui qui n'a pas suivi لمن لم يتبع le développement تطور des chapitres précédents الفصول السابقة بمعنى الفصول السابقة أو الوارد ذكرها في كتاب فكر تصبح غنيا للكاتب نابليون هيل. هذه les chapitres précédents بمعنى المبادئ الاثني عشر لا يمكن أن تكون مفسرة لمن لم يتبع تطور الفصول السابقة يعني المبادئ الاثني عشر السابقة. On ne peut le comparer à rien. لا يمكن أن نقارنها مع أي شيء. On ne peut le comparer à rien. La compréhension du sixième son فهم الحاسة السادسة وإدراك الحاسة السادسة ne vient que par la méditation. لا تأتي إلا عن طريق الميديتاسيون التأمل. لا تأتي إلا عن طريق التأمل. Ne vient que par la méditation. Lorsque vous contrôlerez عندما ستضبط lorsque vous contrôlerez tous les principes inclus dans ce livre عندما ستضبط جميع المبادئ أو كل المبادئ inclus dans ce livre inclus المتضمنة inclus dans ce livre في هذا الكتاب vous serez préparé à accepter une vérité qui سوف تكون مهيئا vous serez préparé سوف تكون مهيئا à accepter une vérité préparé بمعنى مهيئ أو محضر يعني مهيئ préparé فعل verbe préparé بمعنى حضر أو هيئ vous serez préparé سوف تكون مهيئا à accepter une vérité لقبول أو لتقبل une vérité qui حقيقة أن une vérité qui حقيقة أن votre sixième son حاستك السادسة vous préviendra سوف
تعلمك مسبقا أو سوف تنبئك vous préviendra à temps des dangers لأوقات المخاطر à temps des dangers imminents الوشيكة لأوقات المخاطر الوشيكة سوف تنبئك أو سوف تعلمك مسبقا à temps des dangers imminents لأوقات المخاطر الوشيكة pour que vous puissiez les éviter لكي تتمكن pour que vous puissiez les éviter لكي تتمكن من تجنبها أو لكي تقدر على مواجهتها على تجنبها pour que vous puissiez les éviter et de bonnes occasions يعني سوف et de bonnes occasions يعني سوف تعلمك بأوقات المخاطر الوشيكة وكذلك لكي تتمكن من تجنبها وكذلك تعلمك de bonnes occasions et de bonnes occasions الفرص الجيدة de bonnes occasions qui se présenteront التي سوف تحضر أو يعني التي سوف تأتي فيما بعد qui se présenteront pour que vous puissiez les saisir لكي تتمكن من سيسير الاستيلاء عليها أو يعني لكي تتمكن من استيعابها سيسير pour que vous puissiez les saisir لكي تتمكن من اغتنامها أو انتهاز هذه الفرص. En développant votre sixième son بتطوير حاستك السادسة en développant votre sixième son بتطوير حاستك السادسة vous posséderez un ange gardien سوف تمتلك أو ستمتلك un ange gardien ملاك حارس يعني ملاك يحرسك ملاك حارس un ange gardien qui vous ouvrira الذي سوف يفتح لك أو سيفتح لك quand vous le désirerez عندما ترغب في ذلك quand vous le désirerez la porte du temple de la sagesse باب لمعبد الحكمة la porte باب du temple معبد de la sagesse الحكمة باب لمعبد الحكمة أو باب معبد الحكمة la porte du temple de la sagesse. أتمنى أن تنال هذه الترجمة إعجابكم وأن تنال هذه المبادئ 13 التي ذكرتها في هذه السلسلة من 13 مبدأ من مبادئ الوصول إلى الثروة والغنى. أتمنى أن تنال إعجابكم وأن تفيدكم وأن تتمكنوا من متابعتها أو تتبعها وتطويرها وأن تساهم في النجاح في حياتكم. وإلى نص آخر من سلسلة ترجمة النصوص الفرنسية إلى اللغة العربية. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.